बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला अवाम का। बहुत डेवलपमेंट्स हैं और जाहिर है कि नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की मुलाकात के बाद तो ज़ेर बहस मौजू यही है हर तरफ। हिंदुस्तान के अंदर जो तब्दीली आई है और उसके बाद अब जो खित्ते के अंदर तब्दीली आएगी उसके ऊपर बहुत सारी आरा आपके सामने पेश की जा रही हैं, मगर जो सबसे बड़ी राय है वो ये है कि हिंदुस्तान में एक चाय फरोश बेटा वज़ीर आज़म बन गया है और ये इनकलाब से कम नहीं है, किसी भी तौर ये किसी इनकलाब से कम नहीं है कि वहाँ पे बनने वाला वज़ीर आज़म एक आम आदमी है, आम लोगों और आम तबके से ताल्लुक़ रखता है और उसकी नुमाइंदगी भी करता है। सवाल ये है कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है। तकरीबन 1 साल गुजर गया इंतखाबात को, अभी भी धांधली के इल्ज़ामात लग रहे हैं और धांधली के इल्ज़ामात को धोया भी नहीं जा रहा। सितम ज़रीफ़ी यही है कि इस पूरे मामले को लेके इमरान खान साहब जगह जगह जलसे भी कर रहे हैं, एक अवामी तहरीक भी उठा रहे हैं या उसको कोशिश कर रहे हैं चलाने की। दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से अभी तक कोई बाकायदा जवाब इस हवाले से नहीं आया या इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई वाज़ेह जवाब भी सामने नहीं आ रहा। ये इमरान खान का सुनामी हो या डॉक्टर कादरी का, जो कि अभी आने वाले हैं कनाडा से और वो कह रहे हैं कि अवामी इनकलाब लेके आएंगे, जिसको कि उन्होंने सब्ज़ इनकलाब का नाम दिया है, और तीसरी तरफ शेख रशीद की कुर्बानी के बयानात हों, तो ये बहुत मामला जो है गंभीर होता दिखाई देता है। आज एक बहुत ही अहम स्टेटमेंट आर्मी चीफ की जानिब से आया है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह के मसाइल में घिरा हुआ है उस मसाइल में सबसे बड़ा मसला दहशत गर्दी का है और आर्मी चीफ का ये स्टेटमेंट वजीरिस्तान से आया है कि दहशत गर्दों के नजरिए को पाकिस्तान की अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। एक तरफ वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, दूसरी तरफ जनाब इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि शुमाली वजीरिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की कोशिश की जा रही है। मेरे लिए ये बहुत ही अहम स्टेटमेंट है जो खान साहब ने दिया और ये भी बहुत अहम स्टेटमेंट है जो कि आर्मी चीफ ने दिया। हम जिस तरह के हालात में हैं, अवाम हमसे ये मुतालबा करते हैं या सियासी रहनुमाओं से, जमातों से ये मुतालबा कर रहे हैं कि बजट आने वाला है, उनके मसाइल के ऊपर तवज्जो नहीं, दहशत गर्दी हो रही है उस मसले के ऊपर कोई तवज्जो नहीं। आम आदमी के लिए क्या है सियासतदानों के पास जिसके ऊपर बात की जाए और होनी चाहिए? क्या हम इन सारे मसाइल से हटके हमारे पड़ोस में जो तब्दीलियां हो रही हैं और जो वहां पे इनकलाबी तब्दीलियां हो रही हैं, क्या हम सिर्फ इनकलाब की बातें करते रहेंगे? क्या सिर्फ धांधली के इल्जामात लगाते रहेंगे? क्या सियासी कशमकश का शिकार रहेंगे? यही वो एक सवाल है जो कि आज के इस मौजू के मुताबिक हम आपके सामने रखेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे जनाब कमर जमान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर है और किसी तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब। उनके साथ है जनाब असद उमर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, रुकने कौमी असम्बली है और माशाल्लाह खूब बोलते हैं अवाम के मसलों के हवाले से भी। बहुत शुक्रिया सर। जनाब राना तनवीर साहब, वफाकी वजीर बराए दिफाई पैदावार हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा है। हमारे बहुत मोहतरम तीनों मेहमान। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इन मौज़ूआत पे बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन करें जनाब कमर जमान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, उनके साथ है जनाब असद उमर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और जनाब राना तनवीर साहब वफाकी वजीर हैं, काबीना के अहम रुकन है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक है। आप सब लोगों को बहुत खुश आमदीद कहती हूँ, लेकिन एक शॉर्ट सुनवाना चाह रही हूँ जो आज खान साहब ने शुमाली वजीरिस्तान के हवाले से कहा है। ज़रा वो SOT चलाइएगा खान साहब की, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ी खबर भी है और इस पर बात करना बहुत ज़रूरी। जी, मुझे नॉर्थ वजीरिस्तान से बार बार लोग टेलीफोन कर रहे हैं, मुझे मैसेजेस भिजवा रहे हैं, वहां से मुझे नुमाइंदे आए हैं, वहां से सब एक बात कह रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि जैसे नॉर्थस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करने की कोशिश है। सब ये कह रहे हैं कि ऐसे है जैसे ईस्ट पाकिस्तान को मुल्क से अलहदा किया गया था ऑपरेशन करके। नॉर्थ वजीरिस्तान से जो इस वक्त IDPs हैं वो पाकिस्तान थोड़ा कम आ रहे हैं, अफगानिस्तान की तरफ लोग जा रहे हैं।
جی خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. انہوں نے آرمی چیف سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جو صورتحال ہے وہاں کی اس کے مطابق کیا جائے, کیونکہ لوگ افغانستان زیادہ جا رہے ہیں نہ کہ یہاں پہ. میرا سوال قاہرہ صاحب سب سے پہلے آپ سے ہے کہ کیا اس طرح کی جو صورتحال ہے پاکستان کی, اس کے اندر ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ جو ہماری اندرونی لڑائیاں ہیں وہ اس قدر بڑھ جائیں کہ ہم جو بنیادی مسائل ہیں ان سے نظریں چرائیں؟ آسما بالکل مناسب سوال ہے آپ کا. اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ, آج سے نہیں پچھلے کئی سالوں سے پاکستان کا جو بنیادی اور سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ دہشت گردی ہے. حالانکہ ہم بے شمار ادر مسائل کا بھی شکار ہیں. ہمارے دور میں بھی 5 سال میں ہم یہی اسی مسئلے کا شکار رہے, اور آج بھی. کل صورتحال وہاں کی اور تھی, اور بہت سارے لوگوں کا اور ہمارے اداروں کا خیال تھا کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے. لیکن آج جب سب تیار ہیں, سب اس معاملے میں مکمل طور پہ یکسو ہیں کہ اس معاملے کا حل نکلنا چاہیے. آپریشن نہ آپ کی خواہش ہے, نہ پیپلز پارٹی کی خواہش ہے, نہ کسی اور کی خواہش ہے. اس کا حل نکلنا چاہیے. اور حل کیا, کس طرح کا نکلنا چاہیے؟ آپ ڈائلاگ سے نکالنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ, کس نے کہا کہ آپ نہ کریں. ڈائلاگ کا عمل جتنا نان سیریسلی لیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے, اس کو سبھی لوگوں نے اپوز بھی کیا, اس پہ کرٹیسزم بھی ہوا, میڈیا نے بھی باتیں کی, ہم نے بھی کی, اپوزیشن نے باتیں کی. گورنمنٹ کے اپنے الائز کا اس پہ بہت سارے تحفظات تھے. لیکن گورنمنٹ کی طرف سے بھی اس معاملے کو اس طرح نہیں لیا گیا. مطلب اس پہ اگر تعطل آیا, فرض کریں آپ اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں تو تعطل کے اوپر تو پھر گورنمنٹ فوراً رک جانی چاہیے نا. وہ جو وزارت داخلہ ہے اس کا تو کام یہ ہے کہ پھر وہ باقی کام چھوڑے اور صرف اس پہ کانسنٹریٹ کریں, بیٹھ کے اسی دن نہیں تو اگلے دن اس کا حل نکالے, ڈے ٹو ڈے. یعنی کورٹ, اگر عدالت جو ہوتی ہے وہ کسی معاملے کی اہمیت کے پیش نظر ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کرتی ہے, تو یہ تو سب معاملوں سے بڑا معاملہ ہے. تو گورنمنٹ کی طرف سے جو ہینڈلنگ اس کی ہوئی ہے وہ مناسب نہیں ہے. لیکن اگر مسلح افواج نے وہاں پہ آپریشنز کیا ہے یا سلیکٹیو ٹارگیٹڈ کچھ ایکشنز کیے ہیں, تو وہ ایکشن وقت کی ضرورت ہے, اور وہ ایکشن صرف وہاں نہیں ہے. آج تو آپ صرف وزیرستان میں بات کر رہے ہیں, اور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیرستان میں یہ آپریشن نہیں ہونے چاہیے. اس طرح کی صورتحال جو ہے, لوگ وہاں سے افغانستان جا رہے ہیں. مجھے اس سٹیٹمنٹ سے بڑی حیرانگی ہوئی ہے کہ کیا افغانستان کے اندر امن ہو گیا ہے؟ کیا افغانستان میں پیسفل صورتحال ہے کہ لوگ افغانستان کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں؟ ایسا قطع نہیں ہے. آج بھی وزیرستان کے لوگوں کے لیے بہتر اگر تحفظ بھی وہ چاہتے ہیں تو پاکستان کی طرف ہے. لیکن میں اس سے آگے بڑھتے ہوئے بات کروں گا کہ خان صاحب کو بھی چاہیے کہ اس معاملے کا حل تو بتائیں, ان کے پاس کیا ہے. بہت دفعہ کہا گیا کہ جی آپ آربیٹریٹر بن جائیے, گورنمنٹ نے آپ کو نہیں بھی اپوائنٹ کیا تو آپ جائیے, آپ ان سے بات کر کے بتائیے وہ چاہتے کیا ہے. ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں ڈائلاگ, اس پہ کیا چیز منوائیں گے؟ جو اگر آپ ان کے لیے کوئی ریلیف کی بات کریں گے, ان کے بندوں کو چھوڑنے کی بات کریں گے, اگر ان کو کمپنسیشن کی بات, یہ چھوٹی باتیں ہیں, یہ ہو چکی ہے, یہ ایکسرسائز بھی ہوئی ہے, اور یہ چھوٹی باتیں ہیں. اگر آپ کوئی گورنمنٹ بڑی ڈیل کرتی ہے, ایگریمنٹ کرتی ہے, تو اس پہ یہ باتیں مانی جا سکتی ہیں. لیکن سوال یہ ہے, حالات تو اب یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر لوگ گھس کے حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سر اس کو ذرا اور رنگ میں دیکھنا چاہیے. نہیں, بالکل ہر رنگ میں اگر ہم دیکھیں. لیکن بات تو یہ کہ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ طالبان کا مائنڈ سیٹ, طالبان کا سٹرکچر اب یہ پورے معاشرے کا سٹرکچر بن گیا ہے. ایگزیکٹلی. طالبان کا سٹرکچر کیا ہے؟ طالبان ایک طاقت ہے, وہ ایک آرمڈ فورسز ہیں, پوری فورس ہے ان کے پاس لڑائی کی. لیکن اگر آپ آرمڈ فورسز کی بات کریں گے تو وہ ڈسپلنڈ ہے, وہ ایک ضابطے, کلیے, ایک قاعدے کے پابند ہے. لیکن ایک چھوٹی سی بات, اگر آپ طالبان کی طرح کی فورس بنا دیں گے جن کے پاس ہتھیار تو ہے, ڈسپلن نہیں ہے, آرگنائزیشن نہیں ہے, تو پھر وہ وائلنس کی علامت ہو جاتے ہیں. اور پاکستان کی سوسائٹی میں ایسے بے شمار واقعات ہیں. پچھلے دنوں ہونے والا, پچھلے دنوں یہ بات تو میڈیا کا اور فوج کا لڑائی ہوئی, اس لڑائی کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے کہ میڈیا کے اندر وہ ڈسپلن نہیں ہے, وہ لاز, وہ ڈسپلن جو باقی ادارے اپنے اوپر لاگو کر رہے ہیں. اگر وہ ہوتا, میرا خیال ہے کہ وہ تو بہت ساری جگہوں پہ ڈسپلن نہیں ہے. اگر وہ ہوتا تو سوسائٹی اس نہج پہ نہیں جاتی. یہ سب کچھ میڈیا نے نہیں کیا. اور آپ کو میں میڈیا کو الزام نہیں دے رہا, میں آپ اس کو الزام سمجھ گئے نا, یہ میڈیا والوں کا مسئلہ ہے. آپ سب پہ اعتراض کرتے ہیں, اپنی باری آتے تو فوراً بدک جاتے ہیں. ہم تو اپنے اوپر آج کل سب سے زیادہ الزام لگا رہے ہیں. نہیں, بالکل نہیں, آپ تو بات سننے کو تیار نہیں اپنے اوپر, اس لیے کہ آپ سچے ہوتے ہیں. اصل سوال یہ ہے کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ پورے معاشرے کے اندر پھیلا ہوا ہے. یہ صرف وزیرستان کا ایشو نہیں ہے, صحیح بات ہے, یہ اسلام آباد کا بھی ایشو ہے,
ये लाहौर का भी इशू है मेरा जो रहनुमाओं और से आप उसको सवाल भूल है, बैठे। असद उमर साहब, मेरा सवाल ये, कायरा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं एग्री करती हूँ सारी बातों से, लेकिन मेरा सवाल ये भी है कि जब ये सारे मसले चल रहे हैं तो हम एक बड़ी पिक्चर के अंदर बहुत छोटी छोटी चीजों को मिस कर रहे होते हैं। मसलन आपका जेन्युइन मुतालबा है कि धांधली को रोकने के लिए इन्वेस्टिगेशन की जाए, बहुत ही अच्छा मुतालबा है, होना चाहिए, लेकिन सर और भी तो बहुत सारे मसाइल हैं। और फिर आज आर्मी चीफ वहीं जाके जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, खान साहब यहाँ बैठ के आर्मी चीफ से कह रहे हैं कि वहाँ ऑपरेशन ना किया जाए। पहली बात तो आपने जो आर्मी चीफ के जो बयान की बात की है, बहुत अहम बयान है, तो मुझे तो उसमें समझ नहीं है कि स्टोरी क्या है। क्या कोई पाकिस्तान में है ऐसा शख्स जो ये बोलता है कि दहशतगर्दों की जो जहनीत है और जो उनकी सोच है उसको पाकिस्तानी मुस्तरद नहीं करते? इसमें खबर क्या है? रायन शरीफ भी करते हैं मुस्तरद, आप भी करती हैं, मैं भी। जो खान साहब कह वो रहे एक अलग, वो बिल्कुल, मैं उसकी पहले बात कर रहा था कि उस पर तो कोई डिसएग्रीमेंट है ही नहीं ना, वो तो सब लोग उसको मानते हैं। खान साहब जो कह रहे हैं, ये मैं आपको बताऊं, खान साहब के साथ तो क्या हो रहा होगा, तो आई कैन इमेजिन। मेरा फोन भरा हुआ है पिछले 2-3 दिन से हमारे जो लोग हैं, और मैं बिल्कुल जूनियर यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ, ये कोई सियासी लीडरान की नहीं मैं बात कर रहा, तालिबान की नहीं बात कर रहा, यूथ पढ़े लिखे, वो फोन मेरा भरा हुआ है, रिश्तेदारों की स्टोरीज आ रही हैं, क्या हो रहा है। तो शुमाली वजीरिस्तान में अच्छा। लोग जो है, एक इम्प्रेशन वहां पे जरूर है, क्योंकि रिपोर्टिंग वगैरह तो आप लोग करते नहीं वहां से, तो इसलिए मैं बहुत गार्डेड तरीके से कह रहा हूं, लेकिन इम्प्रेशन वहां पे बिल्कुल उभर के ये आ रहा है कि इसके अंदर बेगुनाह जद के अंदर इसके आ रहे हैं और बड़ी तादाद में आ रहे हैं। जब भी आप ताकत इस्तेमाल, और बाय द वे उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान साहब ने आज ये भी कहा है, मैं वहीं बैठा हुआ था उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, और उन्होंने साथ ये भी कहा है कि जो ग्रुप्स मुज़ाकरात करने के लिए नहीं तैयार हैं उन पे जरूर एक्शन करें, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है। लेकिन जो खबरें हमारे तक आ रही थी, गवर्नमेंट ने तो कोई फॉर्मल ब्रीफिंग नहीं, बीच में एक ऐसा तातुलाए सही बात कर रहे थे कि ये लगता था कि ये मसला जो है वो रडार से ही चला गया हुकूमत की। वहां पर जो खबर आ रही थी हमारे पास, वो ये आ रही थी कि एक से ज्यादा राय हो गई हैं उन मुसल्लह ग्रोहों के दरमियान भी। हाँ, बिल्कुल। और जो वजीरिस्तान में जो महसूद हैं, उनकी एक बड़ी तादाद जो है, शायद तकरीबन तमाम उनमें जो अहम लोग हैं वो मुज़ाकरात के हक में हैं। सही। और मुखालफत जो कर रहे हैं वो हैं जो वजीरिस्तान के नहीं है, जो महसूद, जिस तरह फजलुल्लाह हैं वो बाहर बैठे हुए। तो इसलिए एक वो जो हम हमेशा से कहते थे कि जब आप मुज़ाकरात में करेंगे, एक चीज जो उसमें अंदर होगी कि आपको तफरीक करने में आसानी होगी। तो ऑपरेशन के ऊपर एतराज नहीं है, वो लोग जो बिल्कुल बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये हमारी तारीख है, ये दुनिया की तारीख है। हमारे पास बलोचिस्तान की भी मिसाल है, हमारे पास मशरकी पाकिस्तान की भी ताकत का इस्तेमाल जो है वो बहुत सोच, और खास तौर पे जिस वक्त कोई मीडिया अटेंशन ना हो। बट जो सबसे अहम बात मेरे ख्याल में की ना आज इमरान खान साहब ने, वो इससे ज्यादा अहम बात उन्होंने ये की, हम लीडरशिप आर्मी से नहीं देखना चाहते, हम लीडरशिप देखना चाहते हैं इलेक्टेड सिविलियन हुकूमत से। लेकिन वो तो इलेक्टेड सिविलियन हुकूमत भी तो दोनों मिलके ही कर रहे हैं ना। अभी अगर वो इंडिया गए हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है आर्मी के मशवरे के बगैर तो नहीं हो सकता। आपको शायद ये तो आप मफरूजे में बात करी ना, कोई स्टेटमेंट आया जो स्टेलमेंट हो गई, उसके बाद आपने कोई सुना, कोई बयान हमने सुना। राणा साहब से पूछ लेते, राणा साहब ये बात दुरुस्त है, उनका ये कहना है कि ये पॉलिटिकल लीडरशिप ये फैसले करे, लेकिन मैं फिर वही यही वाले कि अगर ऑपरेशन किया जाना है, अगर बातचीत की जानी है, अगर मसाइल को आगे बढ़ाना है, और फिर हम क्या अफोर्ड कर सकते हैं कि पोलराइजेशन हो इस मामले के ऊपर? हुकूमत कुछ कह रही है, आर्मी कुछ कह रही है, पॉलिटिकल पार्टीज कुछ कह रही है। मैं बड़ा अफसोस होता है कि जब बातें सुनता हूँ, जो कायरा साहब ने बातें की, 5 साल रहे हैं, उनके ज़माने में 5 साल में जो डिग्री थी टेररिज्म की, वो कहीं ज़्यादा सी जो थी जो एक साल में हुई है। ड्रोन अटैक्स आप लगा लें, आप बम ब्लास्ट, खुद को हमले देख लें, तो इनके पास भी पूरी उस वक्त स्ट्रेटेजी थी, डायलॉग भी करते थे, ऑपरेशन भी करते थे, क्रेडिट भी लेते थे, और सारी बातें ब्रीफिंग भी होती, सारा कुछ होता रहा। उस वक्त भी बंद पार्लियामेंट में बातें होती रही, रेजोल्यूशन भी होते रहे, उस पर अमल भी नहीं होता रहा। लेकिन अगर हम इस तरह ही सारे बातें जो नेशनल इश्यूज हैं, ये एक बहुत, जिस तरह इन्होंने कहा कि सबसे अहम इशू ये है, तो उस पर भी हम स्वाय बात करने के, क्रिटिसाइज करने के या बात करने के, जिस तरह असद साहब ने भी कहा है कि डायलॉग और उन पे ऑपरेशन किया जाए जो डायलॉग नहीं करते दूसरे,
لیکن انہوں نے کوئی کنکریٹ ٹرمز میں ڈائلاگ تو ایک بڑی ایک ویک سی ٹرم ہے نا ڈائلاگ کریں وہ کون سے یہ پوائنٹ آؤٹ کر دیں کہ یہ جو ہیں یہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ان کی کے پی کے میں حکومت ہے ان کی جس طرح انالیسز یہ کر رہے ہیں ان کو بہت انفارمیشن ہے کہ مسعود ٹرائب کیا کر رہا ہے دوسرے کیا کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سجیشن لے کے کوئی ایسی پرپوزلز لے کے نہیں آتا جس کے پہ ہم عمل کریں ہمارے پاس جو اپنی وزڈم ہے اس کے تحت ہم کام کر رہے ہیں لیکن آپریشن کا فیصلہ ہمارے الیکٹڈ ہمارا ایک مینڈیٹ ہے ہماری اکاؤنٹیبلٹی انہوں نے 5 سال حکومت کی ان کی اکاؤنٹیبلٹی 2013 کے الیکشن میں ہوئی اور عوام نے کی یہ ایک پروسیس ہے جو چلنا چاہیے جو آج آپ چائے فروش کے یا چائے فروش کے بیٹے کی بات کرتے ہیں یہ تبھی بات ہوگی نا جب یہ پروسیس چلتا رہے گا تو اگر ہم اسی پہ جو ہم وہ کہتے ہیں نہیں نہ ہم پہ ٹالرنس ہے نہ پیشنس ہے نہ ہم انتظار کر سکتے ہیں ابھی جو خان صاحب نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے وہ بھی سمجھ سے بالا تار ہے کہ وہ کس طرح کی بات کرتے ہیں کس طرح کدھر لے کے جانا چاہتے ہیں مجھے تو ابھی آج میں نے ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا انہوں نے کہا کہ پاکستان کو بچانے کے لیے فوج آگے آئے یہ میں نے پڑھا ہے ٹکر ہے یہ ٹکر میں نے خود پڑھا ہے اور بار بار پڑھا ہے کہ فوج کیونکہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ پنجاب کو ہی پاکستان سمجھ رہی ہے باقی جو ہے نیگلیکٹڈ ہے لہذا پاکستان ساتھ ان کے چیف منسٹر بیٹھے ہوئے تھے کے پی کے اور یہ ساری پریس کانفرنس انہوں نے کی اور وہ کہتے ہیں فوج آگے بڑھے اور پاکستان کو بچائے وہ میرے خیال ہے شمالی وزیرستان کے کانٹیکس میں کہہ رہے ہوں جو ہے یہ انہوں نے بالکل کی تھی کہ اس وقت جو حکومت ہے وہ لگتا ہے اس کے لیے پاکستان صرف پنجاب ہے یہ کہا تھا لیکن فوج کو دیکھو نا انہوں نے اقتدار میں آنے کے لیے نہیں کہا اچھا وہ کہہ رہے اقتدار میں آنے کے لیے اقتدار میں یہ لفظ جو ہے نا آگے آئے اور بچائے میں نہیں کہتا کوئی ایسی بات پاکستان کو بچانے کے لیے یہ ٹی وی پہ رپورٹ ہوئے ہیں خدا اللہ کرے یہ غلط ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں لیکن یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ ہمیں آج کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ جو بش کا الیکشن ہوا تھا اور اس وقت سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دی تھی اور یہ ایلیگیشن تھا کہ اس کا بھائی گورنر تھا اس نے ووٹ ڈلوائے ہیں اور فائنلی آ گیا مقصد کہیں ہمیں رک جانا چاہیے صحیح اچھا کہاں رکنا چاہیے مجھے پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے آج پیپلز پارٹی کو ریزرویشنز نہیں ہے کیا ہمیں 2008 میں 2000 نہیں تماشا نہیں دیکھ رہی ایک نظریے کی بات تو اس حکومت کو پوری طرح سپورٹ کر رہے ہیں کہ آپ آگے بڑھیے ہم نے بھی 5 سال کیا ہے لیکن ایک نظریے کے تحت کیا ہے آپ نے جو اسمبلیوں میں کیا اور جو آپ کی پنجاب دیکھو نا ہم نے تو تیسرے سال کیا صاحب اس طرح ہی بات کریں گے میری بات انہوں نے پہلے سال میں وہ ڈائس پہ چلے گئے پہلے سال میں یہ پہلے سال ہے جو پچھلے دن پروٹیکشن اور پاکستان کا بل بڑا تعاون کرتے تھے تو وہاں پہ یہ سارے اسی طرح انہوں نے کاپیاں پھاڑی اور سامنے آ گئے وہ صاحب کو یاد ہوگا وہاں پہ سارے تو مقصد یہ ہے کہ اس قسم کی بات نہ کریں بات اچھی کریں پوزیٹیو کریں اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو سب نے مل کے سب کو ڈیمیج ہوگا اچھا یہ جو آپ نے کہا نا کہ یہ معاملہ کدھر لے جایا جا رہا ہے رانا صاحب نے یہ بات کی اس پہ بہت بات کرنا ضروری ہے کیونکہ مسائل اور ہیں اور جس طرح سے اب ڈاکٹر قادری بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ سب انقلاب لے کے آئیں گے تو وہ اس میں بھی بات کریں گے ہو کیا رہا ہے ایک بریک کے بعد بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ حالات کہاں جا رہے ہیں اور ہم کہاں کھڑے ہیں کارا صاحب خان صاحب نے ظاہر ہے کہ ایک تحریک کا آغاز کر دیا کینیڈا سے ڈاکٹر قادری بھی ایک امپورٹڈ انقلاب لا رہے ہیں بہت جلدی تو یہ قربانی کی بھی بات ہو رہی ہے شیخ صاحب کی طرف سے تو کیا رانا صاحب یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ مطلب جو حالات بنائے جا رہے ہیں اس کے اندر جمہوریت کے لیے رستہ روکا جا رہا مجھے تو اس بات پہ حیرانگی ہے کہ وزیر دفاع بیٹھ کے بجائے اس کے کہ اپنے کوئی دفاعی پالیسی کی بات کر رہے ہیں اور اپنا یہ کوئی بتائیں کہ ہمارے وزیر جو آرم فورسز کی چیف نے کہا ہے ان کی باتوں میں کیا صداقت ہے اور وہاں کی صورتحال کیا ہے ڈیفنس منسٹر سے ہمیں یہ سننا ہے لیکن وہ بجائے اس کے وہ کرتے سر ایک منٹ سر میں واقعی اس میں بات کرنے میں صرف یہ سوچ رہا ہوں یہ سوائے تانے دینے کے ساری قوم کر رہی ہے وہ یہ صرف تانے دینے کے سوا اور کیا کر رہے ہیں سوال یہ ہے میں آپ سے پیار سوال یہ ہے وہ دفاعی پیداوار کی وزیر دفاع تو غائب ہے ان کا تو تلاش گمشدہ چل رہا ہے دیکھیں ایک عرض یہ ہے آسما پہلی بات کولیٹرل ڈیمیج کی بات ہو رہی ہے ہماری فوج اپنے شہریوں کے بارے میں ان کے دفاع کے بارے میں ان کے تحفظ کے بارے میں ہمارے جس سے کم
वो परेशान नहीं है। यकीनन उनके भी ये तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, उन्होंने उन्हीं ग्रुपों के खिलाफ ऑपरेशन किया होगा जो रिकंसाइलेबल नहीं है, जो डायलॉग प्रोसेस में नहीं है, जिन्होंने उनके ऊपर अटैक किए हैं उन्हीं के ऊपर। यकीनन ऐसे ये नहीं होगा कि उन्होंने जाके गांव के गांव तबाह कर दिए हों। वो हमारी फौज है, वो वही सिपाही हैं, वो वही फौजी हैं जो आपके मुल्क को दफा कर रहे हैं, हमारी जानों का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, लिहाजा उनको भी उतना ही दर्द है। ये बात, लेकिन अगर फौज को पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं होगी ये क्या होगा, this is the question। मैं राणा साहब से यही बात करने लगा था कि हमारे दौर में होना चाहिए, राणा साहब को मैं यही याद कराने लगा था, तो क्या होगा ये आसमा, मैं राणा साहब को यही याद कराने लगा था, ये वजीर दिफा है, हालांकि पैदावार के वजीर है, लेकिन चलिए दिफा ही सही ना, दिफा तो है ना। अब अर्ज ये है कि हमारे दौर में, इसी शुमाली वजीरिस्तान में, हमारे दौर में सवात और मालाकंड में जो सूरत हाल थी, बीबी शहीद की शहादत पे जो सूरत हाल बनी थी, और उसके बाद जो यहाँ पे उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान के लोगों को वहां से निकाल के अपने झंडे लगा लिए थे, उस वक्त आसमान सूरत हाल ये थी कि फौज, हमारी अपनी फौज इस्लामाबाद में, पिंडी में, GHQ में वर्दी पहन के नहीं जाती थी। आप अपनी बस्तियों में, अपने शहरों में वर्दियां पहन के झंडे लगा के आर्मी के नहीं जाते थे, क्योंकि लोग फौज के साथ नहीं थे। हमने आके अपने एक इस सूरत को पॉलिटिकली फेस किया, हमने कहा हाँ पॉलिटिकल विल इज देयर, कोई शुबा और हमने अपनी फौज के साथ कौम को खड़ा किया और हमने वो जंग जीती अल्हम्दुलिल्लाह। हमने उनको वाना वजीरिस्तान से भी भगाया, हमने उनको यहाँ से सवात और मालाकंड से भी भगाया और लोगों को सेटल किया। अब ये बीमारी इतनी बड़ी है कि ये आस्ता आस्ता जाएगी, हमने भी डायलॉग किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन राणा साहब, गुजारिश ये है कि आपको पाकिस्तान किन हालात में मिला है इसका तजिया कीजिए। हमें पाकिस्तान 2008 में किन हालात में मिला था, कभी वक्त हुआ तो मैं आपको जरूर इससे शेयर करना चाहूंगा। ये जो शिकवा जवाब है, शिकवा काफी लंबा मैं नहीं जा रहा, मैं असल मौजू पे आना चाहता हूँ कि इस वक्त आसमा फौज की क़यादत, पॉलिटिकल क़यादत जो इंटरनली हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपोजिशन, सिवाय आप लोग की पार्टी के, जिसको क्या फ्रेंडली अपोजिशन लोग कह रहे हैं कि आप लोग बहुत फ्रेंडली हो गए हैं PMLN के साथ, अपोजिशन सड़कों के ऊपर है, वो कह रहे हैं जी धांधली का मामला हल करें। राणा साहब जो भी कहें, मैं जो भी कहूँ, एक बात, मुझे इमरान खान साहब की इस तहरीक से कोई किसी तरह की कोई बू नहीं आ रही। ये एक सियासी अमल है, जलसे करना, जुलूस करना। भाई अगर जलसे करना है, एहतजाज करना, मैं कह रही थी तो आप कह रहे थे कि आप PTI के साथ, नो, मैं वो तो हंस रहा था आपसे, लेकिन एक बड़ी सिंपल बात है आसमा, अगर जलसे करना, अगर एहतजाज करना मुल्क दुश्मनी है, जमहूर दुश्मनी है, तो चीफ मिनिस्टर पंजाब 5 साल क्या करते रहे? वो तो अपने वजीरों से जलसे कराते थे, जुलूस निकलवाते थे, वापडा के दफ्तर जलवाते थे, वापडा की गाड़ियां जलवाते थे, वो तो रोज फेडरल गवर्नमेंट को गालियां देते थे खड़े होकर। बिल्कुल। सो अर्ज ये है कि वो जलसे करते थे। तो जलसे करने से अगर जमहूरियत टूट रही है और मुल्क को नुकसान होने का खतरा है, तो ये कौन सी जमहूरियत है? मगर मैं इमरान खान साहब के इस बात को, असद साहब से ये बात पूछ, मैं सिर्फ एक बात कह लूं कि इमरान खान साहब का ये मुतालबा कि आप इन 4 हलकों का, जिनमें वो ट्रिब्यूनल में गए हुए हैं, मेरी सुप्रीम कोर्ट से भी गुजारिश है, मैं उनसे हाथ बांध के गुजारिश करता हूं कि आप हर मामले में, बहुत सारे, अब तो खैर ठहराव आ गया, लेकिन बहुत सारे मामलों में बड़ा सुओ मोटो होता था। एक मामला जिस पर तातुल आ गया है, क्यों नहीं इस पर सुओ मोटो हो जाता? लेकिन क्या ये वाहिद मसला है साहब? ये वाहिद मसला नहीं है। हर मसले के ऊपर वो टैकल कर रहे हैं, मैं उनका वकील नहीं हूं, उनसे बात करेंगे, लेकिन ये बात कहना कि जी सिर्फ एक मामले पे लगे हुए, नो, वो एक तरफ वाना की बातें भी कर रहे हैं, वो अपने उस मामले की बात भी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वो 4 हल्कों के अगर ट्रिब्यूनल फैसले नहीं कर रहे तो सुप्रीम कोर्ट आगे बढ़े। असद साहब, बिल्कुल एक बड़ी जमात है, 76 लाख मैं आपको सवाल आपको मिल गया जी, मैं आपको जवाब दे देता हूँ कि जब 6 माह के अंदर कुछ 4.5 माह आसमा शिराजी जो है वो तालिबान और टेररिज्म और डायलॉग के ऊपर प्रोग्राम कर रही थी, तो क्या पाकिस्तान में मसले खत्म हो गए थे? नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आपको ये ऐसा नहीं होता, करना पड़ेगा ना कि दहशतगर्दी सबसे बड़ा मसला है। ये तो गवर्नमेंट ने दिखाना है ना, हम तो मान ही रहे हैं। मेरे ख्याल में दहशतगर्दी नहीं, मगर PTI भी तो यही कह रही है ना, ये तो गवर्नमेंट में नहीं है ना, PTI ने फैसले नहीं करने। गवर्नमेंट की सीरियसनेस कहाँ है? तातुल आ गया तो क्या कर रही है गवर्नमेंट, बताए? ये तो अब गवर्नमेंट से पूछेंगे, लेकिन आप गवर्नमेंट सोच रही है। मैं जवाब दे दूं आपको। हमारा जो मौकफ है उस इशू के ऊपर वो पसंद नहीं है, लेकिन क्या आपको कोई शक है कि सबसे ज्यादा जिस इशू के ऊपर इमरान खान ने बात की है पिछले 1 साल के अंदर, वो दहशतगर्दी का मसला है? ये आपको किसने कह दिया कि हमें आपका मौकफ पसंद नहीं है? ये तो आपने तो राय दे दी ना, राय दे दी ना, नहीं बल्कि आपने तो स्टेटमेंट दे दिया। मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपने तो सारे मसले आप ठीक कह रहे हैं,
मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप मुझे जवाब देने अगर आप चाहती हैं कि मैं जवाब दूं राय दिए बगैर, तो फिर तो पता नहीं कैसे प्रोग्राम चलेगा। मैं एंकर नहीं हूँ, मेरा काम आपसे सवाल पूछना नहीं है, मेरा काम है राय देना, मेरा काम है राय देना, मैं राय दूंगा, ठीक है ना? इसके लिए तैयार हो। सवाल तो मेरा पूछना हक है ना? बिल्कुल, आपका सवाल पूछा तो मैं उस पर राय दे रहा था। आपने कहा आपने राय दे दी, मेरा काम है राय देना, आपका काम है सवाल पूछना, आपका काम नहीं है राय देना। मैंने सवाल पूछा, बिल्कुल, आप क्या और मसले खत्म हो गए? मैं जवाब दे रहा था आपको। सबसे ज्यादा पिछले 1 साल के अंदर अगर किसी इशू के ऊपर इमरान खान ने बात की है, हमारे पास कंप्लेंट ये आती है इमरान खान को सिवाय इस इशू के और कोई नजर नहीं आता, तो उस मौजू की अहमियत में कोई शक ही नहीं है। और इमरान खान ने जिसको बोलते हैं ना अंग्रेजी के अंदर पॉलिटिकल कैपिटल, जितना अपना पॉलिटिकल कैपिटल इस्तेमाल किया है उस एक मसले के ऊपर किसी और इशू पे नहीं किया। ठीक है, महंगाई जब हुई थी तो उस पर भी हम सड़कों पे आए थे। धांधली के ऊपर ये बात एकदम से सड़कों के ऊपर पहुंच नहीं गई है, इसका बहुत पीछे, इसको आपको पता है, असेंबली के अंदर भी, असेंबली के बाहर भी, कोर्ट्स के अंदर भी, कोर्ट्स के बाहर भी वो बात होती रही है। ये हमारा जमहूरी हक है। अगर हम चाहते हैं कि जमहूरी हक अपना इस्तेमाल करके सड़क पे आके मुजाहरा करें, हम वो भी अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे। हमें किसी से ना इजाजत की जरूरत है, ना किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत है। तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन इसमें तो शायद हम भी आपके साथ बहुत सारे लोग खड़े हैं। एक चीज पे आपको कोई शक नहीं होना चाहिए, ना आपको, ना पाकिस्तान के किसी शख्स को, ना हुकूमत को। तहरीके इंसाफ उस जमहूरियत के खिलाफ नहीं हो सकती जिसके बगैर तहरीके इंसाफ का वजूद ही नहीं है। तहरीके इंसाफ एक सियासी पार्टी है। तहरीके इंसाफ इलेक्शन के अंदर मुकाबला करती है। ये बात वाज़ेह हो गई। ये बात अब राना साहब आपके शुबे जो थे वो तो गलत निकले ना। वो कह रहे हैं हम जमहूरियत के ऊपर। मुझे कहने दे, वन लाइनर मुझे कहने दे, मैं बताता हूँ ऐसा ब्रेक होनी है तो मैंने सवाल ये है राना साहब को, उसके बाद 15 मिनट जवाब देने दें। सवाल ये है, तहरीके इंसाफ ने अगर एहतजाज किया है, हुकूमत के अंदर बैठे हुए वजीर दाखिला ने असेंबली के फ्लोर पे कहा कि हम 20-20 हल्कों का तजिया करा लेते हैं, बिल्कुल कहा। उनकी बात वो बैकआउट कर गए। उसके बाद उनके बाकी दोस्तों ने कहा, ख्वाजा साहब ने कहा, बाकी दोस्तों ने कहा तहरीके इंसाफ ज्वाइन कर। नहीं, मैं इस पे और बात, चले वो उनका हक है, वो कहे। मैं जहाँ हूँ, मैं जमातें बदलने का कायल नहीं हूँ, मैं जमातों को मजबूत करने का कायल हूँ, और मैं इस बात पे खुश हूँ कि तहरीके इंसाफ मजबूत हो रही है। लेकिन आसमा, मुझे सवाल ये करना है कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से इस मामले को सीरियस नहीं लिया जा रहा और तात्तुल आ रहा है, तो एक मिनट, मैं और बात करने लगा। मैं आपसे मुफ्त बात कर कि बेंचेस जो बैठे हुए हैं, जो ट्रिब्यूनल बैठा हुआ है, अगर वो ट्रिब्यूनल टाइम पे फैसला नहीं कर रहा, तहरीके इंसाफ एहतजाज कर रही है, तो खुदारा सुप्रीम कोर्ट उस ट्रिब्यूनल को इंस्ट्रक्ट करे कि वो डे टू डे हियरिंग करके उनका फैसला करे। अच्छा, अब ये जो राना साहब, मैं ब्रेक ले उसके बाद तफसीली आप ही का जवाब ले लें, फिर मुझे। अब ये हुकूमत क्यों नहीं कर रही है, और इस मसले को जाहिर है कि हुकूमत ही इस वक्त सब मसलों का हल कर सकती है, किस तरह किया जा सकता है पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से, सड़कों पे? एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और राना साहब का शिकवा था कि जवाब उनसे नहीं लिया गया, तो शिकवा से दूर कर दे। बातें कैरा साहब ने की हैं कि कोई जवाब मुझे भूल जाता है, 2 पॉइंट्स सारे। एक सवाल जो आया है, इन्होंने पहले तो आर्मी चीफ की कि जी ये इन्होंने कोई एक्सप्लेन नहीं किया कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, और असद उमर साहब ने कहा कि मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता क्योंकि पहले ही वो ऐसी फिलॉसफी है जिससे कोई इत्तेफाक नहीं करता था। आज कौन सी ये नई बात है, मेरे लिए खबर नहीं है। मैं समझता हूँ कि नहीं, पहले पाकिस्तान में ऐसे तबका थे जो उस फिलॉसफी के पैरोकार थे, और आज जब डायलॉग की बात होती है, बहुत सारे लोग आपके सामने आए, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने, बल्कि उस कमेटी में भी, तालिबान की कमेटी में भी कुछ ऐसे रुकन थे जो पॉलिटिकल पार्टीज के भी रुकन थे, तो वो बरमला कहते रहे कि हम उस फिलॉसफी के साथ हैं। और ये जो दूसरी जो मुज़ाकरात का बना क्या अभी, ये जो पहले तो मैं ये क्लियर करूं, लेकिन आज इस स्ट्रेटजी की वजह से, डायलॉग की वजह से, डायलॉग के जो शुरू किया, बेशक इमरान खान साहब भी उसके हामी हैं, पीपल्स पार्टी ने भी उसका, सारी सियासी जमातें इकट्ठी हुई, उन्होंने लीडरशिप ने ये मैंडेट दिया। उसी वजह से आज सारी जो आर्मी चीफ ने बात की है उसका वही उसका नतीजा है कि आज 100% तो मैं आज भी नहीं कहता, लेकिन जो एक हमारी सोसाइटी है उसकी वाज़िया अक्सरियत ये है, वो इस चीज़ पे नतीजे पहुंची है कि तालिबान जो हैं
وہ واقعی معاملات ان کے کوئی وہ شریعت یا دوسری فلسفی والے نہیں ہیں، ان کا ایجنڈا کوئی اور ہے. تو میرا حکومت بھی ان معاملات پہ پہنچ گئی ہے کہ یہ ان کا ایجنڈا کچھ اور ہے یا نہیں؟ دیکھیں ہم تو پہلے ہی اس نتیجے پہ ہیں کہ ان کا ایجنڈا کوئی شریعت یا کوئی ایسا نہیں ہے، ان کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہے جس کے ذریعے وہ چل رہے ہیں، کیونکہ شریعت کبھی اس طریقہ کار سے نہیں آتی. لیکن یہ ہمارا ضرور ہے کہ ڈائیلاگ کے ذریعے مسئلہ ہو، لیکن مذاکرات کیا کیونکہ وہ دیر پا ہوتا ہے. لیکن مذاکرات دیکھیں ٹوٹتے ہیں، چلتے ہیں، ٹوٹتے ہیں. ابھی ڈیڈ لاک آیا ہوا ہے، اور اندر ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ یہ ریزیوم ہو اور جو آنا چاہتے ہیں مین اسٹریم میں لوگ آئیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم شروع سے کہتے ہیں کہ جو اس قسم کے لوگ ہیں جو باز نہیں آتے ان پہ بالکل آپریشن ہوگا. اور کبھی اناؤنس، میری بات سن لیں پہلے یہ کلیئر کر دوں نا کہ کبھی آپریشن اس قسم کا نہیں ہے جس طرح سوات میں آپریشن ہوا. صحیح، وہ ایک اور قسم کا آپریشن تھا جس میں آئی ڈی پیز آئے اور سارے یہ پرسیجن قسم کی سٹرائکس ہوتی ہیں. اور وہاں ایک مخصوص ایریا میں جہاں بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جس طرح کیرا صاحب نے بات کی ہے بالکل ٹھیک کی ہے کہ جو وہ ایلیمنٹ ہے جس کا پتہ چلتا ہے کہ یہ ایلیمنٹ ان میں سے ایسے ہیں جو باز نہیں آتے یا ان کے فولڈ میں ہوتے ہوئے بھی یہ کارروائیاں کرتے ہیں، ان کے خلاف پرسین سٹرائکس بھی ہوتی ہیں اور وہ اس ایریا میں اسپیسیفک اور اس سے کولیٹرل ڈیمیج بھی ہوتا ہے. لیکن یہ جو بات ہے کہ جی کوئی آپ مجھے وہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ، لیکن سر جو ان کے کنسرنز ہیں وہ بھی تو ٹھیک ہے نا، وہ بھی تو دور کرے نا. چلے اس سے ہٹ کے، آپریشن سے ہٹ کے پی ٹی آئی کے وہ کہہ رہے 4 حلقے کھول دے، آپ نے 20 کا وعدہ کیا تھا. میں دونوں جواب چونکہ آپ سے لینا ہے نا. ہاں اس پہ آ جاتے ہیں. یہ تو کلیئر بات ہے کہ آپریشن ساتھ ساتھ چلتا ہے اور یہ کوئی ایسی بات نہیں، وہ اس طرح کا آپریشن نہیں ہے جس طرح ایک باضابطہ طور پہ کہا جاتا ہے جس طرح انہوں نے سوات کا آپریشن کیا. ہم بھی ساتھ تھے اور یہ اسمبلی پارلیمنٹ میں بات آئی اور بڑا ایک سسٹم طریقے سے ایک پورا جس طرح فوج کرتی ہے وہ آپریشن ہوا تھا. ابھی اس وقت بھی چوہدری نثار صاحب کی سٹیٹمنٹ اگر آپ غور کریں، آپ کی جماعت کی طرف نمائندگی وہ کر رہے تھے، اس وقت بھی وہ سمل کے ساتھ نہیں تھے پوری طرح. آج بھی انہوں نے کہا کہ مذاکرات ہم کنٹینیو کریں گے، یہی کہا ہے نا انہوں نے. آج کا سٹیٹمنٹ بھی ہے. بالکل کوشش ہے، دیکھیں کوشش جاری رہنی چاہیے کیونکہ جو ڈیمیج ہے وہ میرا خیال جتنا کم سے کم ہو. ویسے 5 سال 10 سال 15 سال کب تک کوشش جاری رہے؟ نہیں، آپ کے 5 سال گزر گئے، ہمیں تو 1 سال ہوا، ذرا 1 سال 5 سال کریں گے کتنا؟ پھر آپ کو کیرا صاحب آپ کے دور میں جو گند مچا ہے وہ دنیا جانتی یہ بات نہ کریں اور اپنے آپ انجام کو پہنچ گئے. اب ہمیں کرنے دیں ہمارا انجام. آپ کا حق ہے سر، آپ کریں نا. نہیں، ہمارا انجام صبر کریں نا. آپ میری بات سنیں سر، آپ نے کرنا ہے پر یہ انصاف والے بولیں، یہ تو بولیں. اب یہ کیا بولیں؟ مجھے ایمان سے شرم آتی ہے کہ جب پیپلز پارٹی یہاں آگے کوئی بات کرتی ہے نا کہ ہم نے ان کو 2008 میں ہمیں کیا ملا، 2013 میں آپ نے ہمیں کرپشن زدہ پاکستان دیا. اسلام آباد ایک منڈی بنی ہوئی تھی، یہاں آپ نے ہمیں ادارے تباہ کر دیے. جہاں ہاتھ لگاتے ہیں ایمانداری سے. سر یہ اب دیکھیں نا، کون سا بہت لمبی بحث ہو جائے گی. رکھیں اس پہ پروگرام رکھیں کہ کھربوں کی. رانا صاحب ویسے اس وقت جب سب حکومت کے ساتھ چھوڑ گئے تھے تو پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ یہ کھڑی ہے تو یہ تو اچھی بات، جمہوریت کے ساتھ کھڑی ہے، گورنمنٹ کے ساتھ نہیں. لیکن دھاندلی کی بات سن لیں. دھاندلی دیکھیں، کیرا صاحب نے بات کر دی کہ انہوں نے کہا جی کو نوٹس لیتی رہی ہے سپریم کورٹ، اپنا سو موٹو نوٹس لیتی رہی ہے. اس وقت ہم نے منع کیا ہوا ہے، کیا الیکشن کمیشن کو ہم نے منع کیا ہوا ہے؟ یہ آپ کا جواب دیں. میری بات سن، میری پہلے بات سن لیں. کیا یہ جو ناصر الملک صاحب ہیں چیف الیکشن کمیشنر، وہ تو سپریم کورٹ کے جج ہیں، آپ جانتے ہیں ان کو. کیا ہم نے منع کیا ہوا ہے؟ کیا قانون قاعدے کے ہم کو رکاوٹ ہے؟ یہ بات خواجہ صاحب یہی تو بات کرتے ہیں. خواجہ سعد رفیق نے کہا، انہوں نے کہا کہ جی وہاں پہ ٹریبونل میں یہ چلنے نہیں دیتے. عمران خان صاحب نے تقریر کی، شہاد اسد صاحب بھی ادھر ہی تھے. انہوں نے کہا کہ جی یہ ججمنٹ ہے کہ جج نے جو کاظم ملک صاحب ہیں وہ نون جج ہے. میری بات میں خود ان کو جانتا ہوں. ٹائم ختم ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ یہ ججمنٹ ان کی کہ انہوں نے گنڈا گردی کی. ان کے وکیلوں نے، حامد خان صاحب بڑے سینئر وکیل ہیں. حامد خان صاحب کا ایک اور بات ہو جائے گی. لیکن میں آپ کو صرف آپ کو ایک بات بول دوں کہ یہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے اوپر جو بھی تنقید کرتی ہیں، یہ سلسلہ چلے یا نہ چلے، اس وقت عوام کا جو موڈ ہے، اور وہ میں پچھلے 1 صرف سال کی بات نہیں کر رہا، ہر ایک گھر میں دیا بھی جلے، اناج بھی ہو، اور اگر یہ ہو نہ سکے تو پھر احتجاج بھی ہو. میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں 3-4 سال سے بول رہا ہوں، یہ صرف پچھلے 1 سال کی کہانی نہیں ہے. یہ آج
उतनी ही शायद और ज्यादा हकीकत है। इस वक्त हमारा जमहूरी निज़ाम पाकिस्तान के अवाम की जरूरत पूरा नहीं कर रहा, मुल्क तबकात के अंदर बटा हुआ है। मगर ये सब जमहूरियत का हिस्सा जो आप सब लोग कर रहे हैं, मतलब ये भी जमहूरियत का हिस्सा, लेकिन ये जमहूरियत अवाम के काम करेगी तो सर्वाइव करेगी। जमहूरियत प्रोसेस है, इस प्रोसेस को चलने दीजिए। ये कोई एक कानून नहीं है कि तरीके इंसाफ आके वो कानून बना दे कि कानून मौजूद है। इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो समाज है ये साथ साथ चलना है, इसको चलाना पड़ेगा और ये पॉलिटिकल पार्टियों ने चलाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही इन पार्टियों ने चलाना है, लेकिन वही बात है कि जो अवाम के मसले हैं उन अवाम के मसलों को एड्रेस करने के लिए सारे मसलों को साथ लेके पॉलिटिकल पार्टीज को चलना है, तभी ये जमहूरियत चलेगी। सबने कि अब तक अपने फैसले, लेकिन अब तो होना चाहिए फैसला अवाम का।